So, magandang hapon po sa ating lahat. Nandito ako sa Banawang Barangay Hall. Kapitan! Kap! Shout out kay Kap! Ascardo. Thank you. Punta kayo doon. Libre Ascardo ngayon kay Kap. Kapitan ng Banawang Kalasyaw. Libre, para Ascardo. Libre para Ascardo ni Kapitan ngayon. Shout out sa mga tanod ng barangay Banawang. Kapitan Banawang. Yan malakay kayo nga. Napuli yung sukatan doon. Sakay ini dah. Diyan kayo. Di sila bata kan. Wala di mana Kabidyo? Dua bakala. Dua. Mulai di ko sana masya kay langgok ko la. May paros kardo si Kapitan ng Banawang Kalasyaw. Pila kayo dyan eh. Pila-pila, Ito may hindi Kapitan. Kapitana Mari. Kapitana Mari Bilasco, shout out Kap. Mari. Bilasco Nagpaparos kardo si ngayon Kapitana Mari Bilasco ng Banawang Kalasyaw. Ascardo tayo. Pick up. Mari Bilasco. Ascardo. Ora. Galang. Ay, ading, gaya tamang kay Ascardo lang. Gapi bayar mo libre. Anong kakainin ni? Talura ya, tupan. Piso. At may gano'n yung mga Marita. Kapitana Marita Bilasco. Aba, tagi ko Banawang Kalasyaw. Kapitana. Mare, gan. Ascardo. Tawag niyo gan. Gata. Di may amay juarang kaldiro kan. Sa Marquilla. Pahirang babu. Shout out kay Kapitana Marisa Bilasco. Niyo pa kap dulu kay piling to. Ako naneng, sinumo ako naneng. Marisa Bilasco. Marita. Ay Marita. Iidit mo lang. Batagin mo ulit mo lah. Marita Bilasco. Parang ko Marisa. Paparos ko di Kapitan Marita manahan natin eh. Marita Bilasco, Banawang Kapitan na Banawang Kalasyaw. Shout out Kap. Basta. Marita. Tibay pati green. Karamat. Kaprito na kapitana. Ano hindi? Clear Patrick Karamat. Yan sama Charlie gan. Baru sekali kini. Yan matas Salamat Kap. Marita Bilasco na Banawang Kalasyaw.